Sana Revilla po. Apa. Gawa ka malaki. Yes po. Iba naman yan. 0905 Protected. Yeah. 4094. Uy, masama. Nakapanalan mo yan. Nakaano ako. You arrange siya. You make it, ano. Ako. Thank you. Ako, mami. Try. No. Paganto ni. Aking nararamdaman. Matatapos na? Mabilisan mo. Okay. Gusto ko na mag-black blast. Yes, ko. Kailan? Ba't mo pinuputol? Ito pa kainin. Ano ba yan? Okay na? Bye-bye! Is the finish? Bye-bye. Wait. Bye-bye, guys. Finish product. This one. Mami.